السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وقت مختصر ہے، اس لیے بہت ساری باتیں مجھے کہنی ہے، اور مختصر سے وقت میں بہت ساری باتیں آپ کو سمجھنی ہے اور مجھے سمجھانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد ایک بہت ہی اہم عبادت ہے۔ یوں کہیے کہ آپ اسلام میں داخل ہوئے کہ آپ کا پہلا کام ہے نماز پڑھنا۔ نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا، اور بارہا تقریریں اس پر ہوتی رہتی ہیں، بہت ساری کتابیں بھی موجود ہیں۔ آج ہمیں جس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے، جس بات کی طرف آپ کو توجہ دلانی ہے، وہ نماز اور طہارت کی کچھ غلطیاں ہیں جو مختصر ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن ہم اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ انہی غلطیوں کی طرف ہم توجہ دلائیں گے۔ اگر آپ نماز پڑھنے جائیں یا نماز پڑھنے کا ارادہ کریں گے تو اس سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ وضو بنائیں گے۔ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، جتنے بھی شروط ہیں نماز کے، سب نماز سے پہلے ہیں، نماز کے اندر نہیں ہے۔ تو انہی شرطوں میں سے ایک شرط ہے باوضو ہونا، وضو کرنا۔ وضو جب ہم بناتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، آپ وضو بناتے وقت بسم اللہ کہتے ہیں۔ یہ بسم اللہ کہنا یا اس وقت پڑھنا، ایک روایت ہے نا کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ یہ علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے کہ اس شخص کا وضو نہیں جس نے وضو پر اللہ کا نام نہیں لیا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو وضو کے پر بسم اللہ پڑھنے کے وجوب پر قائل ہیں، لیکن جمہور علماء کے نزدیک یہ سنت ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تب بھی اس کا وضو ہو جائے گا، اور یہ حدیث بعض لوگ جو وجوب کے قائل ہیں، بہت سارے لوگ اس کو ضعیف بھی کہتے ہیں۔ بہرحال دونوں قول کو سامنے رکھتے ہوئے بہتر ہمارے لیے ہے، افضل ہے کہ ہم وضو بنانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ کہیں۔ ایک چیز یہاں پر اور ہے کہ اگر آپ وضو بنانے گئے ہیں اور آپ نے وضو کے تمام اعضاء کو دھل لیا، اور آپ کی نیت نہیں تھی وضو بنانے کی، دل میں ارادہ نہیں ہے کہ میں وضو بنا رہا ہوں، اور ویسے ہی آپ نے اعضائے وضو کو دھلا جیسے آپ وضو بناتے ہیں، تو کیا آپ کا وضو ہو جائے گا؟ اگر نیت نہیں ہے تو وضو نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ پہلے نیت ہو، قصد ہو، ارادہ ہو۔ یہی حال غسل کا بھی ہے، غسل جنابت کا بھی ہے۔ ضروری ہے کہ نیت ہو کہ میں غسل جنابت کر رہا ہوں، تبھی آپ کا غسل ہوگا۔ ایسے ہی وضو کے بارے میں بھی ہے کہ آپ کی نیت ہو، ورنہ آپ چاہے 10 بار وضو بنائیں اور نیت نہیں ہے، اور ویسے ہی تمام اعضاء کو آپ دھلیں جیسے آپ وضو کے لیے دھلتے ہیں، تو آپ کو وضو نہیں ہوگا۔ وضو بنانے کے دوران بہت سارے لوگ ہمارے ایسے ہیں کہ وضو بناتے وقت آپ دیکھیں گے کہ جب چہرہ دھلیں گے یا چہرہ میں ہی کلی کرنا آ جاتا ہے، چہرے میں ہی ناک میں پانی ڈالنا آ جاتا ہے، تو جب آپ چہرہ دھلتے ہیں تو چہرہ دھلنے والے بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے آپ کی مکمل نہیں دھلتے ہیں، جبکہ آپ کا یہ مکمل چہرہ نیچے سے لے کر کے اوپر تک یہاں سے شامل ہے، اور اس کے بعد یہ کان کے کنارے سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک یہ پورا حصہ چہرہ ہے۔ چہرہ دھلنے میں بہت سارے بھائی ہمارے کوتاہی کرتے ہیں اور نہیں دھلتے ہیں، اور خشک رہ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے صحیح بات یہ ہے کہ آپ چہرے کو جب دھوئیں تو آپ اپنے چہرے کو مکمل دھلیں، اور اسی طرح سے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے کناروں سے جو ہے آپ اپنے جب ہاتھ کو دھلیں تو کوہنیوں کو بھی دھلیں۔
ہاتھ دھلتے لوگ اگر آپ دیکھیں بہت سارے وضو بنانے والوں کو اگر آپ کھڑے ہو کر کے غور کریں گے تو ان کی کوہنیاں خشک رہ جاتی ہیں. یہ کوتاہی ہے ہماری، یہ خلل ہے ہمارے وضو میں. آپ اگر خشک رہ گیا کوئی بھی اعضائے وضو کا حصہ تو آپ کو وضو ہوگا. ضروری ہے کہ آپ اچھے ڈھنگ سے مکمل اپنی کوہنیوں سمیت، اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھلو. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ وضو بنانا شروع کرتے ہیں تو آپ اپنے ہتھیلی کو پہلے دھلتے ہیں. یہ پہلی بار جو آپ ہتھیلی کو دھل رہے ہیں یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے. لیکن جب آپ اپنے ہاتھ کو دھلتے ہیں تو اس ہاتھ کے دھلنے میں یہ فرض ہے آپ کے لیے کہ آپ یہاں سے شروع کرو اور یہاں تک دھلیں. یہ نہیں سوچے کہ اب اتنا تو پہلے دھل چکا ہوں اب اس کو چھوڑو یہیں سے لاؤ دھل لیتا ہوں. نہیں، یہاں سے شروع کرنا اور یہاں تک آپ کو دھلنا ہے. مکمل ہاتھ آپ کا یہ پورا ہے. تو کہیں بھی خشکی نہیں رہنی چاہیے. بہت سارے بھائی ہمارے وضو کے درمیان میں اسی طرح سے خشکی ان کی رہ جاتی ہے اور انگلیوں کے درمیان بھی خشکی رہ جاتی ہے. خاص طور سے اگر کسی کا ہاتھ پھٹا وٹا ہو تو اس وقت خلال نہیں کرتے ہیں قاعدے سے تو اس وقت بھی ان کی جو ہے خشکی برقرار رہتی ہے. اس لیے وضو کی حالت میں یہ چیز ضروری کہ اس کا خیال رکھا جائے. بہت سارے حضرات جب وضو بناتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وضو بنانے کے وقت جب وضو ہاتھ دھلیں گے تو ایسے پانی لے کر کے 3 بار ایسے ایسے مارتے ہیں. یہ کہاں سے آیا مجھے آج تک نہیں ملا کہیں اس کی دلیل. یہ کہاں سے لوگ لے کر کے آئے؟ ان کو روکو، ان کو ٹوکو، ان کو بتاؤ، سمجھاؤ، پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا ان کے. وضو بنائیں گے، ہاتھ دھلیں گے، ہاتھ دھلنے کے بعد ایسے پانی لیں گے چلو میں اور ایسے ایسے 3 بار، اس ہاتھ سے 3 بار. تو کتنی بڑی غلطی ہے جبکہ اس کا وضو سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ پانی لے کے یوں ماریں. اسی طرح سے آپ بہت سارے وضو بنانے والوں کو دیکھیں گے کہ وضو بنانے کے دوران گردن کا مسح کرتے ہیں، ہے نا؟ اور 1 بار نہیں 3 بار 4 بار دنا دن مارتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو، اتنا ہی کہا ہے. لیکن ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو سر کے مسح کے ساتھ گردن کی بھی مسح کرتی ہے، جو کہ بدعت ہے اور کہیں بھی شریعت میں یہ چیز ثابت نہیں ہے. اس لیے وضو کے دوران آپ ان چیزوں سے بچیں. آپ گردن کا مسح ہرگز نہیں کریں گے کیونکہ یہ بدعت ہے. آپ وضو بنا رہے ہیں، وضو بنانے کے دوران جب پیر دھلیں گے آپ تو پیر دھلنے کے وقت بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگوں کی پیچھے جو ایڑیاں ہوتی ہیں وہ خشک رہ جاتی ہیں، پیر پھٹا ہوتا ہے یا اسی طرح سے پیر میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو بھی قاعدے سے ڈھنگ سے دھلنا چاہیے. اور جب قاعدے سے ڈھنگ سے آپ وضو بنائیں گے کریں گے تو وہ خشکی چلی جائے گی. اسی طرح سے وضو بنانے کے دوران آپ دیکھیں گے بہت سارے بھائی ہمارے ایسے آپ کو ملیں گے جو وضو بناتے ہوئے 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار کئی بار اپنے ہاتھ کو، اپنے پیر کو، اپنے چہرے کو دھلتے ہیں، بار بار اس کو دھلتے ہیں ان کو، جبکہ یہ بتایا جا چکا ہے یا بار بار بتایا جاتا ہے کہ صرف آپ 3 بار دھلیں. ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو 3 بار سے زیادہ دھلتا ہے اپنے اعضائے وضو کو فقط اساء وتعدى وظلم، گویا کہ اس نے بہت برا کیا، حد سے تجاوز کیا اور ظلم کیا. تو کتنی بار دھلنا ہے؟ 3 بار. کم سے کم 1 بار تو فرض ہے آپ کے لیے، 2 بار 3 بار. تو 3 بار اگر آپ اعضائے وضو کو دھلتے ہیں تو یہ سنت طریقہ ہے. اس سے زیادہ اگر آپ دھلتے ہیں تو آپ گویا کہ ظلم کر رہے ہیں. اور اس چکر میں پانی کا بھی اسراف بہت کرتے ہیں. ٹوٹی کھول دی، وضو بنانے میں باقاعدہ پوری بالٹی لگا دیتے ہیں، کئی بالٹی پانی گرا دیتے ہیں ٹوٹی کھول کر کے. پانی گر رہا ہے اور اپنے سر کا مسح کر رہے ہیں، گردن کا مسح کر رہے ہیں، پانی گر رہا ہے اور اس طرح سے بہت سارے کام انجام دے رہے ہیں. تو گویا کہ پانی کا بھی اسراف اور اس طرح سے آپ گویا کی وضو پر ظلم بھی کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں وضو بنانے کے بعد بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو جن کی عمر 50 سال ہو گئی، 60-70 سال ہو گئی، لیکن آج تک وضو کے بعد کی دعا نہیں آتی کہ وضو کے بعد کی دعا یاد. ابھی تمام حاضرین جو بیٹھے ہوئے ہیں اگر انہی میں سے سوال کریں پوچھیں تو میرے خیال سے 50-60-70% بتا سکتے ہیں. 2-4-10-20% تو ایسے ملے گی جن کو وضو کے بعد کی دعا یاد نہیں ہے، الا ماشاء اللہ.
चूंकि बारहा पूछा जाता है, सवाल किया जाता है। हम लोग अपनी मजलिसों में, अपनी महफिलों में, अपने तलबा से जो हमारी मजलिसों में डेली बैठते हैं, हम तो सोचते हैं कि इसको सब आता है, लेकिन पता लगा कलमा पढ़ना नहीं आता। हमारी मजलिस में बैठता है, लेकिन पता लगा वजू बनाना नहीं आता, पता लगा कि वजू के बाद की दुआ नहीं आता है, बराबर मजलिस में हाजिर होता है। हमें चाहिए कि कभी कभार अपनी मजलिस में अपने करीब रहने वालों को इन छोटी छोटी बातों की तरफ तवज्जो दिलाएं। उनसे पूछें कि भाई जरा अरकान ईमान बताओ, अरकान इस्लाम बताओ, जरा बताओ तौहीद की कितनी किस्में हैं, वजू के बाद की दुआ सुना दो, आयतुल कुर्सी याद है कि नहीं, सूरह फातिहा ही सुन लो। कितने सूरह फातिहा हम लोगों ने कितने लोगों से सुन ला, अक्सर व बेशतर लोगों ने गलतियां की। इसलिए जरूरी है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने करीब रहने वालों को जो हमारी मजलिसों में डेली बैठते हैं, सुनते हैं, कभी कभार उनसे सवाल किया करें। वुजू की बात की दुआ कितनी अहम दुआ है, जो सही मुस्लिम की रिवायत है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसकी क्या फजीलत है, कौन बताएगा? कुर्सी पे बैठे इधर वाले बताएं, कौन? वुजू के बाद की दुआ की क्या फजीलत है? जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। कितनी बेहतरीन दुआ है, आप तसव्वुर करें। कोई मुश्किल भी नहीं है, लेकिन वजू बना लिया, दुआ याद नहीं है। और इसको अगर आप देखें तो बहुत आसान भी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दूसरी एक दुआ भी है सुनन तिरमिज़ी वाली, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। तीसरी भी एक दुआ है जिसको आप कफ़ारतुल मजलिस के नाम से जानते हैं, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इस तरह से वजू के बाद जो वजू बनाते हैं, आप वजू के बाद की दुआ को याद रखें। आप अपने बच्चे को भी याद कराएं, अपने साथी को भी याद कराएं। जिस मजलिस और जिस महफिल में आप उठते हो बैठते हैं, वहां के लोगों को भी तवज्जो दिलाएं कि भाई ये चीज हमारे लिए बहुत अहम और कितनी बड़ी फजीलत है। अभिषेक ने कहा ना, छोटी सी बात किसी के दिल में घर कर जाती है, उसकी दुनिया बदल जाती है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। बात छोटी है, लेकिन आपके लिए जन्नत के दरवाजे खुल गए। कितनी बड़ी बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए बताई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी। इसलिए इन चीजों का एहतमाम करें। अच्छा, नमाज वजू आपका हो गया। वजू के बाद एक चीज हमेशा याद रखें, जब भी आप वजू बनाएं तो इस शऊर होना चाहिए आपके जहन में, ये आपके जहन में होनी चाहिए कि जब हम वजू बनाते हैं तो आज़ाए वजू से हमारे गुनाह टपकते हैं, अल्लाह ताला उसे निकाल देता ना गुनाहों। इसी तरह से दुआ पढ़ते हैं तो हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये सारी चीजें जब आपके जहन और दिमाग में होगी, आप उसका तसव्वुर रखेंगे, तो कभी आप इन चीजों से गाफिल नहीं होंगे। जब कभी सोचेंगे ही नहीं तो जाहिर सी बात है गफलत के शिकार हो जाएंगे, और शैतान हमसे हमेशा खेलता है। इसलिए जरूरी है। अब जाहिर सी बात है, अच्छा वजू के वक्त एक सुन्नत और है जो मिसवाक करना है। कुछ लोगों को आप देखेंगे हमेशा मिसवाक करते हैं, कुछ लोगों को आप देखेंगे कभी कभार करते हैं, कुछ लोगों को आप देखेंगे कभी नहीं करते हैं। यानी मिसवाक करना भी एक सुन्नत है। हमें चाहिए कि हम मिसवाक किया करें, जितनी इस्तात हो उतना हम जरूर मिसवाक किया करें। अगर आप मिसवाक की सुन्नत और उसकी फजीलत को देखेंगे तो उसकी बड़ी अहमियत और फजीलत है। इसी तरह से अब नमाज है, नमाज में हम वजू बना करके आए, अब नमाज पढ़ने के लिए हम खड़े हो गए। नमाज में खड़े होते ही जैसे आप मस्जिद में दाखिल हुए तो जाहिर सी बात है नमाज के लिए आप हाजिर हुए। पहली गलती जो हमारी नमाजियों की होती है कि अगर जमात कायम है और खड़ी है तो मस्जिद में दौड़ के आते हैं, भाग के आते हैं रुकू पाने के लिए, रकात को पाने के लिए। ये गलती है कि नहीं है? बड़ी गलती है ये। नमाज में वक़ार, सुकून, इत्मीनान के साथ आपको शामिल होने की बात कही गई है। कही गई कि जिस हालत में इमाम को पाओ उस हालत में इमाम के साथ शामिल हो जाओ, जो बाकी नमाज आपकी बचे उसको पूरा करो। ठीक है? तो ये जो भाग के दौड़ के आना, और हमारे भाइयों ऐसे बहुत सारे लोग ये काम नहीं करते थे, लेकिन दूसरों का देखी देखा ये हरकतें करने लगे। छोटे छोटे बच्चों को देखे भाग के दौड़ के आते हैं। अरब के बहुत सारे लोग आप देखेंगे, अब उस चक्कर में हमारे जो अजनबी भाई थे, जो लोग ये काम नहीं करते थे वो भी करने लगे। अब हमारे यहाँ तो बाकायदा नमाज तरावी में लोग बैठे रहते हैं, जैसे इमाम रुकू में जाता भाग के जाके शामिल होते हैं। ये कौन सी नमाज है आपकी, जहां वक़ार ना हो, जहां सुकून ना हो, इत्मीनान ना हो? तो नमाज में
वक़ार और सुकून और इत्मीनान को बरकरार रखना है। सुकून और इत्मीनान के साथ आपको जाना है, जिस हालत में इमाम को पाए उस हालत में इमाम के साथ शामिल हो जाए। एक तो ये, दूसरी ये कि जब आप मस्जिद में दाखिल हो और पहले से मौजूद थे मिसाल के तौर पर, या फर्ज पढ़ रहे हो या नफिल पढ़ रहे हो, कोई भी नमाज आप पढ़ रहे हो, आप देखेंगे कि खड़े होकर के बाकायदा खड़े हैं सीधे और नियत कर रहे हैं, नियत करता हूं 4 रकात पीछे इस पेश इमाम के, 4 रकात ज़ुहर की, मुंह मेरा खाने काबा की तरफ, है ना, अल्लाह अकबर। बहुत लंबी चौड़ी दुआएं बहुत लोग करते हैं, उर्दू के बजाय अब अरबी में भी करने लगे, बंगला में कर रहा है, हिंदी में कर रहा है, पश्तो में कर रहा है, अरबी में कर रहा है। यानी इस तरह से नमाज खड़े होने के वक्त या इमाम के पीछे या अकेले, फर्ज हो या नफिल हो या सुन्नत हो, बाकायदा नियत करते हैं। बताओ कहीं आपको कोई दलील मिली कि आप नियत करें नमाज की? कैलेंडरों में, जंतरियों में, किताबों में छाप तो दी गई, लेकिन कहीं कुरान और सुन्नत से ये बात आपको साबित नहीं है। या मिलेगी कि कहीं आपको मिले कि अल्लाह के रसूल ने बतलाया कि नमाज से पहले आप जुबान से नियत करें। इन्नमल आमालु बिन्नियत, अमल का दारोमदार किस पर है? नियतों पर है, और नियत दिल के इरादे का नाम है, ना कि जुबान से कहने का नाम है। तो ये बहुत बड़ी तादाद है। हम अपनी मस्जिदों में अक्सर देखते हैं, बाकायदा उनको टोकते रहते हैं, रोकते रहते हैं, बाकायदा हम तवज्जो दिलाते रहते हैं। बहुत सारे भाइयों ने छोड़ भी दिया, कुछ लोगों ने कहा तो हमने तो आज तक सुना ही नहीं था कि नियत नहीं करनी चाहिए। कहते दिल से भी कर लो, जुबान से भी कर लो तो और मजबूती हो जाती है, तदबीक हो जाती है, पुख्तगी आ जाती है? भाई जब शरीयत में देखिए इबादत जो होती है वो तौफीकी होती है। तौकीफी का मतलब क्या है? इबादत जितनी भी है उसमें इज्तिहाद की गुंजाइश नहीं है कि आप इज्तिहाद करें, ऐसा कर लें तो ऐसा हो जाए, ऐसा कर लूं तो ये भी हो जाएगा, 2 रकात के बजाय 3 रकात पढ़ लूं, 5 रकात पढ़ लूं अपनी तरफ से। तो इबादत के लिए जरूरी है कि दलील हो कुरान और सुन्नत की, उसमें इज्तिहाद की गुंजाइश नहीं है। तो कोई दलील नहीं कि आप जुबान से नियत करें। जुबान से नियत करना ये बहुत बड़ी बिदात है जो हमारे यहाँ नमाजियों के यहाँ पाई जाती है। इसलिए जो भाई बिदात यानी तस्वुर करें कि नमाज की इब्तिदा ही बिदात से शुरू हुई और नमाज का इख्तिताम भी बहुत सारे लोग बिदात से ही करते हैं। जैसे सलाम फेरेंगे फौरन सर पे हाथ रख लेंगे, ऐसा लगता है कितना बड़ा गलती की, अफसोस के साथ सर पकड़ लिए। उसमें क्या पढ़ते हैं? या हई हो या कवि हो या इस तरह के बहुत सारे जुमले पढ़ते हैं। अजीज साथियों ये सब बिदात है। कुरान और सुन्नत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज का तरीका सिखलाया है उसमें सारी चीजें नहीं मौजूद है। तो इसलिए जुबान से नियत हरगिज नहीं करनी है। इसी तरह से आप देखें एक गलती और है कि जब सफबंदी करते हैं तो सफबंदी में कितने दूर दूर लोग खड़े होते हैं। वो सफबंदी में जो दूरी होती है वो शैतान के दुखूल का रास्ता है। शैतान उसी रास्ते से दाखिल होता है। खिंजब नामी शैतान जो है वो दाखिल होता है और नमाज में आपकी नमाज को खराब करता है, वसवसे डालता है, तरह तरह की बातें से दिमाग में डालता है। इसीलिए कहा गया है कि अपनी सफों के दरमियान में फर्क न रखो, मिल कर खड़े हो और एक दूसरे से कदम मिला करके नमाज में खड़े होने को कहा गया। तो ये गलती उमूमी तौर पर अक्सर और बेशतर मस्जिदों में पाया जाता है। हमारे बहुत सारे भाई इसका एहतमाम भी करते हैं। कुछ लोग हैं जो भागते फिरते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो मिला के खड़े होते हैं। तो जहां तक आपकी इस्तात है ये काम करें कि मिल के खड़े हो, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसी वजह से आप देखें बहुत सारे भाइयों को नमाज के लिए गए, थोड़ी सी तकलीफ या परेशानी होती है, कुर्सी लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, कुर्सी लेके नमाज पढ़ना आम बात हो गई है। देखिए जितनी इस्तात आपके पास है उतनी देर आपको खड़ा होना है, जितनी इस्तात रखते हैं आप। इसलिए कि नमाज में खड़ा होना ये रुकन है ना, कि आप जितनी ताकत रखते हो उतनी देर खड़े रहें। पूरी नमाज आप कुर्सी पे बैठ के पढ़ते हैं, हालांकि आप दीगर दूसरे काम खड़े होके करते हैं। आप दीगर दुकान में खड़े रहेंगे घंटों घंटा, आप दीगर मार्केटों में घंटों घंटा घूमते रहेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मस्जिद में आप आए और आप बैठ के जो कुर्सी पे नमाज पढ़ रहे हैं, तो जितनी देर इस्तात है उतनी देर तो आपको खड़े होना है। अगर आप नहीं खड़े होकर पढ़ रहे हैं इस्तात के बावजूद, तो गोया कि आप एक रुकन को खत्म कर रहे हैं और आपकी नमाज फिर नहीं होगी अगर रुकन चला गया तो। इसलिए जरूरी है कि ऐसी चीजों का एहतमाम करें। हमारे लिए जरूरी है कि हम जितना ताकत रखते हैं उतना हम जरूर खड़े हो। अल्लाह ताला का कौल है फत्तकुल्लाह
मस्तताअतुम। इसी तरह से आप कुछ नमाजों को ऐसे देखेंगे, नमाज के लिए खड़े रहेंगे और हाथ छोड़े हैं, नियत नहीं बांधते हैं, हाथ छोड़े छोड़े रुकू में चले गए। कुछ नमाजियों को आप देखेंगे क़याम की हालत में जो है इधर उधर नजरें उनकी फिरी रहती है, चलती रहती हैं और इस तरह से नमाज को अपनी खराब करते हैं। अब नमाज में आपने, अच्छा एक चीज और यहाँ पर बता दूं कि बहुत सारे भाई जो बाद में आते हैं और दौड़ करके नमाज में शामिल होते हैं, अगर उन्होंने तकबीर तहरीमा कह के नियत नहीं बांधी है तब भी उनकी नमाज नहीं होगी। वो आए दौड़ करके और फट से बांध ली नियत, अल्लाह अकबर नहीं कहा, रकात को पाने के चक्कर में अल्लाह अकबर नहीं कहा। ये मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती है, ऐसा होता है, ऐसा मैंने देखा है, ऐसा मैंने पूछा है, सवाल किया है, तब मैं बता रहा हूं। कहते आए जो दौड़ करके नियत बांधी फट से और रुकू में चले गए, सजदे में चले गए। अगर आप तकबीर तहरीमा यानी नमाज की पहली तकबीर जो है अगर उसको आपने नहीं कहा तो आप गोया की नमाज में शामिल ही नहीं हुए, क्योंकि ये रुकन है। और दीगर जितनी भी तकबीरात है नमाज की, वो क्या है? तकबीर इंतकाल जिसको कहते हैं, वो वाजिब है। बात चलते जाते यहां भी बता दूं, तकबीर इंतकाल जितनी भी है, जितनी भी नमाज आप तकबीरात की पढ़ते हैं, आपको जहन में ये बात होनी चाहिए कि जब आप रुकू से यानी क़याम से रुकू जाते हैं, रुकू से सजदा जाते हैं, सजदे से सर उठाते हैं, ये इसके दरमियान में आपको अल्लाह अकबर कहना है। चलते चलते जैसे आप जाए तो अल्लाह अकबर, रुकू से समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ठीक है, रुक सजदे में अल्लाह। कुछ लोगों का हाल है, कुछ नमाजियों को देखेंगे आप सजदे में सजदा रख करके अल्लाह अकबर कहते हैं, रुकू से उठने के बाद मुकम्मल फिर कहते हैं। इंतकाल का मतलब क्या है कि बिल्कुल असनाए इंतकाल, उसी बीच में आपको ये जुमला कहना अल्लाह अकबर, चलते चलते कहना आपको, न कि सजदे में पहुंचकर। कुछ सजदे से उठाया आपने, बैठ के फिर कहा अल्लाह अकबर, नहीं, सजदे से सर उठाती कहना अल्लाह अकबर। और यहां एक गलती है बहुत सारे हमारे नमाजी भाई करते हैं कि जैसे सुबहान रब्बियल आला नमाज में आप कहते हैं सजदे में, तो सुबहान रब्बियल आला भी पूरा नहीं हुआ, उससे पहले सर उठा लिया, पता लगा चलते चलते सुबहान रब्बियल आला पूरा हो रहा है उनका। सुबहान रब्बियल अज़ीम रुकू में मुकम्मल नहीं करते, ऊपर चलते चलते सुबहान रब्बियल अज़ीम कहते हैं। तो जो दुआ जहां पढ़नी है वहां उसको मुकम्मल करनी है, उसके बाद फिर दूसरी तरफ आपको हरकत करनी है, तो उसी बीच में आपको ये बात कहनी है। इसी तरह से नमाज में दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ते हैं आप। दुआ इस्तिफ्ताह मतलब यानी दुआ सना जिसको आप कहते हैं, दुआ सना भी हमें पढ़नी चाहिए। दुआ सना जो है, कई एक दुआ सना साबित है, तकरीबन 4 दुआएं सना है, कभी इसको पढ़ें, कभी उसको पढ़ें, कभी उसको पढ़ें, याद कर लें। नहीं याद है तो कोई मुश्किल अमर नहीं है, बहुत मामूली सी बात है, छोटी छोटी दुआएं हैं। और एक बड़ी दुआ अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना वाली, उसके बाद जितनी भी दुआएं हैं आप एक जो पढ़ते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका वाली, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, और उसके बाद अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। ये 4 दुआएं हैं दुआ सना में, कभी ये पढ़ ली, कभी वो पढ़ ली, कभी ये पढ़ ली। इस तरह से सुन्नत की हिफाजत हो जाती है और आपको याद रहता है। मुख्तलिफ दुआएं जब पढ़ेंगे आप तो इस तरह से आपको मुख्तलिफ दुआएं पढ़ते पढ़ते उसकी जो है नमाज में खुशू और खुशू भी बरकरार रहेगा। तो इस तरह से आप दुआएं सना मुख्तलिफ जो है पढ़ा करें और याद किया करें और याद कर लें उसको। इमाम ने दुआएं सना पढ़ी आपने, फिर सूरह फातिहा पढ़ी आपने। सूरह फातिहा में इमाम कहता है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, पीछे 100 नमाजी खड़े हैं लेकिन आमीन की आवाज सिर्फ कितनी आती है? 10-20 की। क्यों भाई? अल्लाह के रसूल ने कहा जब इमाम कहे गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फक़ूलू आमीन, तो तुम आमीन कहो। आवाज ही नहीं निकलती है। और दूसरी रिवायतों में आता है कि बुलंद आवाज से बिसौतिल आला। जब अल्लाह के रसूल ने यह हुक्म दिया है तो उस सुन्नत की हिफाजत हम क्यों नहीं करते हैं? और इतनी बड़ी फजीलत सुन्नत की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इमाम आमीन कहता है, उसी के पीछे मुक्तदी आमीन कहते हैं, उसी वक्त फरिश्ते जो है आसमानों में आमीन कहते हैं, और जब तीनों की आमीन मिल जाती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पीछे जितने नमाजी वहां मौजूद होते हैं सबके गुनाहों को माफ कर देता है, बख्श देता है। अब आप तसव्वुर करें कि कितनी बड़ी फजीलत से मालूम है। फजर 2 रकात, मगरिब 3 रकात, 7 और 2 रकात इशा, यानी 2 रकात मगरिब, 2 रकात फजर, 2 रकात 6 रकात। 6 रकात में
آپ اگر نمازی ہیں 6 رکعت میں اگر آپ آمین امام کے پیچھے بولتے ہیں تو گویا کہ دن میں 6 مرتبہ آپ کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، بخشے جاتے ہیں، صرف آمین کہنے سے۔ ویسے تو مکفرات الذنوب نماز میں بہت ہے، ایک صاحب بتا رہے تھے 99 تقریباً اگر حساب لگایا جائے گنا جائے تو 99 ہے بغیر مقررات اس میں، لیکن اتنی بڑی فضیلت سے معلوم ہے صرف زبان سے آمین نکالنے سے۔ لیکن نہیں بندہ، ہم اندھی تقلید کے شکار ہے، آمین نہیں کہنا تو نہیں کہنا ہے، خاموش ہے تو خاموش ہے، جس کو کہنا وہ کہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں اور اس کے بعد رسول کی نافرمانی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، اس لیے اس کا اہتمام کریں، جیسا جس طرح سے امام کی قرات ہو اسی مناسبت سے آپ آمین کہیں۔ میں نہیں کہتا بہت زور بولے یا کچھ بولے ہی نہ، جو متوسط اور اعتدال ہو اس کا لحاظ کریں اور آمین ضرور کریں تاکہ آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں اور بخش دیے جائیں۔ اسی طرح سے نماز میں جب آپ پڑھ لیے، یعنی سورہ فاتحہ ہو گئی، سورت ہو گئی، اس کے بعد آپ رکوع جاتے ہیں۔ رکوع میں بھی مختلف دعائیں ثابت ہیں، جیسے سبحان ربی العظیم عام طور سے سب کو یاد ہوتا ہے، سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح، اسی طرح سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، ٹھیک ہے، اسی طرح سے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، ٹھیک ہے، یعنی کئی دعائیں رکوع میں بھی شامل ہیں۔ رکوع میں آپ بہت سارے بھائیوں کو دیکھیں گے، ان کی غلطی ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے ایسے کھڑے رہیں گے، یعنی مکمل جھکتے نہیں ہیں، کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے نیچے جھک جائیں گے۔ تو جو صحیح رکوع ہے وہ بالکل سیدھا رکھنا ہے، کہ اگر پانی بھی رکھے، بات میں حضرت عائشہ والی کہ اگر پانی بھی رکھ دیا جائے تو پانی نہ گرے، تو نہ آپ کو سر اٹھا کے رکھنا ہے اور نہ تو سر جھکا کے رکھنا ہے، بالکل برابر رکھنا ہے آپ کا پیٹھ جو ہوگی۔ اور بہت سارے بھائی ہمارے رکوع کے درمیان میں اپنی نگاہوں کو کہاں رکھتے ہیں؟ انگوٹھے پر رکھتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے دلیل آئی، آج تک میری سمجھ نہیں آئی کہ یہ انگوٹھا والی دلیل کہاں کی، لوگ انگوٹھا دیکھتے ہیں نماز میں، بہت بڑی تعداد ہے نمازیوں کی۔ کہاں دیکھنی ہے آپ کو؟ سجدے کی جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ جب آپ سجدے کی جگہ دیکھیں گے تو آپ کا سر یہ جھکے گا نہیں، گرے گا نہیں، آپ کی منڈی بالکل برابر رہے گی، نہ اوپر رہے گا نہ نیچے رہے گا، بالکل برابر رہے گا۔ اس لیے برابری کے لیے سنت کا طریقہ یہ کہ آپ سجدے کی جگہ دیکھیں، نہ آپ کو اپنے انگوٹھے کو نہیں دیکھنا ہے۔ کیا پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے یہ جو ہے بیان کر دیا کہ انگوٹھے کو دیکھو، تو اس لیے رکوع کی حالت میں برابر ہونا چاہیے آپ کا پیٹھ، اور اس طرح سے آپ جو ہے نماز رکوع میں کئی ایک دعائیں جو ثابت ہیں ان دعاؤں کو آپ پڑھیں۔ جب آپ رکوع جائیں تو رکوع میں ضروری ہے کہ آپ اپنے گھٹنے کو پکڑیں، ٹھیک ہے، گھٹنے کو پکڑنے کی وجہ سے پر آپ کی انگلیاں کھلی ہوں، ٹھیک ہے، گھٹنا جب پکڑیں گے آپ تو آپ کی انگلیاں کھلی ہونی چاہیے۔ یہی ایک جگہ ہے نماز میں جہاں آپ کی انگلیاں کھلی رہیں گی، باقی جتنی جگہ ہے ہر جگہ آپ کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں گی، جیسے رفع الیدین کرتے وقت، ٹھیک ہے، سجدے کی حالت میں ہاتھ رکھتے ہیں آپ تب، ٹھیک ہے، یا آپ تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنے ہاتھ کو ران پر یا اپنے گھٹنے پر رکھے ہیں تب، ہر جگہ آپ کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں گی، لیکن جب گھٹنے کو پکڑیں گے رکوع کی حالت میں تو آپ کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے رکوع کی حالت میں آپ کو یہ کام کرنے ہیں کہ آپ اپنے گھٹنے کو پکڑیں۔ بہت سارے بھائیوں کو ہم نے دیکھا ہے، اکثر و بیشتر لوگوں کو کیا کرتے ہیں، رکوع جیسے کوئی آدمی لمبا ہے تو وہ گھٹنا پکڑنے کے بجائے اس کی نیچے پکڑ لیتا ہے، گھٹنا پکڑنے کے بجائے اوپر کے حصے کو پکڑ کے رکھتا ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ رکوع میں گئے ہوئے گھٹنا پکڑے ہی نہیں ہے، بس ایسے جھکے ہوئے خالی بس اٹھ گئے، ہے نا۔ اس پر غور کیا کرو، ہم لوگ چونکہ آپ لوگوں کو توجہ دلانی رہتی اس لیے دیکھتے ہیں، یہ صورتحال ہے نمازیوں کا۔ نماز 5 وقت پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز کتنی غلطیوں سے بھرپور ہے، سنت کے خلاف کتنے کام کرتا ہے وہ۔ کچھ لوگ دیکھیں گے وہ جھکا ہوا انگلیاں پھوڑ رہا ہے، چٹکا رہا ہے، جیسے قیام کی حالت میں سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتا ہے بلکہ انگلیوں کو پھوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کمیاں ہیں، یہ غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں، اس کو درست کرنی چاہیے۔ اس لیے جب آپ نماز پڑھیں تو رکوع کی حالت میں آپ یہ کام کریں اور اس طرح سے آپ اپنے گھٹنے کو پکڑ کے رکھیں۔ اس سے پہلے جو بات رہ گئی کہ ہاتھ کہاں باندھے جائیں، سینے پر یا نیچے یا اس کے اوپر، لمبی بحث ہے اور
بس یہ جان لیجئے کہ سرہ کی نیچے والی، ناف کی نیچے والی روایت اب درجہ ضعیف ہے، اس کے اوپر والی بھی ضعیف ہے، سینے والی روایت سب سے زیادہ صحیح ہے، اس لیے اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھیں۔ کچھ لوگ نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے ہیں۔ نماز میں جب آپ آتے ہیں تو نماز میں آپ اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ مقام ہو گیا تکبیر تحریمہ کے وقت، دوسرا جب رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں آپ، تیسرا جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ تب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو جب آپ تشہد سے اٹھتے ہیں تیسری رکعت کے لیے تب آپ اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر کے پھر آپ نیت باندھتے ہیں۔ یہ 4 مقام ہے رفع الیدین کرنے کے۔ کچھ لوگ تو بالکل نہیں کرتے، صرف رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے وقت کرتے ہیں، اور وہ بھی مختلف انداز میں کرتے ہیں۔ کوئی ایسے کرے گا، کوئی ایسے لا کے کان پہ ٹچ کرے گا۔ معلوم اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ آپ یا تو کندھے تک یا تو کان کی لو تک، لو تک کا مطلب نہیں کہ اسے ملانا ہے، ایسے لا کے ملائیں گے پھر کریں گے۔ کچھ لوگ ایسے ملائیں، اس کے بعد پوری نیت نماز کی پڑھ لیں گے پھر نیت باندھیں گے۔ کچھ لوگ خوب لمبی لے کر کے آئیں گے، اس کے بعد نیت باندھیں گے۔ یہ ساری چیزیں خطا ہے، غلطیاں ہیں۔ آپ سیدھے اپنے ہاتھ کو لے کے جائیں کان کی لو تک یا کندھے تک، اور اس کے بعد آپ نیت باندھ لیں۔ تو رفع الیدین کے جو مقام اسی وقت، اچھا جہاں نہیں کرنا وہاں ضرور کریں گے، جیسے وتر کی نماز میں، پتہ نہیں کہاں سے دلیل آئی، وتر کی نماز میں وہاں بیچ میں وتر کی نماز جب 3 رکعت پڑھیں گے، ایک تو مغرب کی طرح پڑھیں گے اور دوسرے بیچ میں رفع الیدین بھی کریں گے، اور نعوذ باللہ من ذالک آپ تصور کریں کہ کتنی بڑی الزام تراشی بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ جب شروع اسلام آیا تھا تو لوگ بتوں کو لے کر کے آتے تھے، تب اللہ کے رسول نے کہا کہ جو ہے رفع الیدین کیا کرو۔ نعوذ باللہ، اب تصور کریں آپ کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، بڑے بڑے اجلے صحابہ کرام، اور ان پر الزام تراشی، جو اپنی جان کو نچھاور کرنے والے تھے ان پر اتنا بڑا الزام کیوں؟ بتوں کو، انہی بتوں کو تو چھوڑ کر کے اللہ کے رسول پر ایمان لائے تھے، تو بتوں کو لے کر کے آئیں گے؟ بے بنیاد دلیل، بے بنیاد بات، مجھے پوچھو کہاں ہے دکھاؤ، تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیو کبھی ایسا جملہ، ایسی بات نہیں کہنا، سیدھے آپ کے صحابہ کرام پر زدکاری ہو رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اس لیے ایسی باتوں سے پرہیز کرنا۔ اور یہ کوئی عام آدمی نہیں کہتا، بڑے بڑے جبہ قبہ و دستار والے بھی کہتے ہیں، اور عوام بیچاری کیا بولی بالی جو کہہ دیں گے آپ مان لے گی۔ اس لیے جو ہے ان تمام چیزوں سے آپ پرہیز کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ رکوع کر لیا آپ نے، رکوع سے آپ اٹھتے ہیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد اتنی بھیانک غلطی آپ تصور نہیں کریں گے، اٹھتے نہیں ہیں پورا سیدھے سجدہ، پائجامہ پکڑے پکڑے سجدے میں، لوور پکڑے پکڑے، پینٹ پکڑے پکڑے، اٹھے نہیں دن سے سجدہ۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد کم سے کم سمیع اللہ لمن حمدہ تو ہے نا، اس کے بعد بھی دعا ہے، لمبی دعا ہے، چھوٹی بھی ہے، کم سے کم آپ چھوٹی والی پڑھ لیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو مکمل قومہ ہو جائے آپ کا، آپ مکمل کھڑے ہو جائیں۔ لیکن نہیں، بس اتنا بتایا گیا کہ اٹھو سمیع اللہ لمن حمدہ، وہ بھی پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کتنوں کو تو دیکھیں گے آپ بس اٹھے دن سے۔ دیکھیے ہمیشہ میں کہتا ہوں، نماز میں جو ہم لوگ نماز پڑھتے نا، تعداد مقصد نہیں ہے کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، مقصد تعداد اتنی ہے جتنا اللہ کے رسول نے بتلائی ہے۔ اب اس کے بعد آپ 1000 رکعت پڑھ لو اور آپ کی نماز اگر درست نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جو اللہ کے رسول نے بتلایا اگر وہ بھی درست نہ ہو تو کیا فائدہ؟ ایک آدمی رات کو اٹھ کر کے صرف 2 رکعت پڑھے صحیح ڈھنگ سے سنت کے مطابق، اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے پڑھے، وہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک آدمی رات کو اٹھ کے پوری رات نماز پڑھے اور دے دنا دن 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت، یہی ہوتا ہے نا۔ عشاء کی نماز میں 17 رکعت پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، چاہے جیسے پوری کرنی، 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل، 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل، 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل، دنا دن مارے جا رہے ہیں، نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح، نہ قومہ صحیح، نہ قیام صحیح، نہ دعائیں صحیح، کچھ نہیں، بس تعداد پوری کرنی کسی طرح سے۔ تو ایسی نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ آپ کی نماز اگر درست نہیں ہوئی تو آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، چاہے جتنا پڑھ لو۔ نماز اللہ کے رسول کہتے ہیں نا، صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی آپ کو نماز پڑھنی جیسے اللہ کے رسول نے ہمیں بتلائی ہے، سکھائی ہے، چاہے جتنی پڑھ لو کوئی فائدہ نہیں ہے۔
तो रुकू से उठने के बाद वाली गलतियां बेशुमार है, लोगों को देखें, बेशुमार लोगों को आप देखेंगे। इसी को कौमा कहते हैं, जो हमारे बहुत सारे भाई नहीं करते हैं। आप तो 3 मिनट के बजाय 4 मिनट आपका लग जाए, लेकिन आप कम से कम मुकम्मल खड़े हो और दुआ को पढ़ें। सजदे में आप गए, सजदे में आप पहुंचे, तो सजदे में भी तकरीबन 6, 7, 8 गलतियां करते हैं लोग। पहली गलती, सजदा कितने आज़ा पे होना चाहिए? हैं? 7 आज़ा पे सजदा होने चाहिए। दोनों हाथ, दोनों घुटने, दोनों कदम और नाक और पेशानी, ये मिला के, ठीक है? कितने हुए? 7। कुछ लोग आप देखेंगे कि पेशानी पर सिर्फ सजदा करते, नाक पे नहीं करते। ये पहली गलती। जल्दबाजी में हो या लाइल्मी की बिना पर हो, जो भी हो, ठीक है? तो सजदा करेंगे तो जल्दी से गए और सर रखा और उठ गए, नाक उनका जमीन पर नहीं लगा। दूसरी गलती, कुछ लोग आप सजदा पे जाते हुए देखेंगे तो अपने पूरे हाथ को जमीन पर बिछा लेंगे ऐसे, ठीक है? और हमारे यहाँ औरतें तो बिछाती हैं अक्सर बेशतर जगहों को देखा होगा आपने, मर्द हजरात भी बिछा के रखते हैं। तीसरी गलती, सजदे की हालत में अपने इस कोहनी को अपने रान पर लगा के रखते हैं। चौथी गलती, इस कोहनी को अपने पहलू में बगल में लगा के रखते हैं, ठीक है? पांचवी गलती, जब आप सजदे में जाते हैं तो पीछे आपका पैर उठा होता है, चाहे दोनों उठा रहे या एक ही उठा रहे, यानी सबकी नहीं मैं कर रहा हूं, अक्सर गलती करते हैं, सजदे में गए और पैर उठा हुआ है, या एक उठा हुआ एक रखा हुआ है, या एक के ऊपर एक को रख दिया उठा करके, ऐसे पैर उठाया और एक के ऊपर एक रख दिया, और उसके बाद या इसी तरह से अपने पैर को खुजलाते रहते हैं नमाज की हालत में, वो पैर उठा हुआ ऊपर। ये गलती नहीं है, ये खलल नहीं है। कैसे आपका सजदा मुकम्मल होगा जब आपके 7 आज़ा जिस्म के नहीं टच हुए जमीन पर? कैसे होगा? इन गलतियों को दूर करने की जरूरत है। सजदे की हालत में तो जरूरी है, बेहतर है आपके लिए, सुन्नत तरीका है कि आप अपने पैर को जब खड़ा करें तो मिलाकर रखें, अपनी उंगलियों को किबला की तरफ रखें। तशहुद में जब बैठे तो बाएं पैर को लगा लें, दाहिने पैर को खड़ा रखें, ठीक है? तो ये सजदे में जो गलतियां हैं ये बहुत अहम है, और इन गलतियों के शिकार इसमें अच्छे लोग शुमार किए जाते हैं, अच्छे लोग पाए जाते हैं। ये मैं नहीं कहता सिर्फ जो है कम पढ़े लिखे लोग, मैंने अच्छे लोगों को देखा है, खास तौर से पैर उठा होना, खास तौर से इसी तरह से और बहुत सारी जो उनकी जो है गलतियां जो सजदे में है। इसलिए इसका खास तौर से ख्याल रखें कि आप सजदे में हैं तो आपके 7 आज़ा जिस्म से टच होना चाहिए और आपकी कोहनियां दूर होनी चाहिए। आपके ये हाथ आपके कंधे के बराबर या आपके कान के बराबर होने चाहिए, उसके बीच में होनी चाहिए और इस तरह से दूर होनी चाहिए ताकि आपका सजदा मुकम्मल हो। ये तरीका है, और सजदे में जो गलतियां उसको दूर करने की कोशिश करें। इसी तरह से आपने बहुत सारी नमाजियों में सजदे की हालत में गलती और देखी होगी। नमाज सजदा जब करेंगे तो अपने इन हाथों को ऐसे टच कर लेंगे सजदे में और आंख बंद करके रखेंगे। कहां होना चाहिए आपका हाथ? दूर होना चाहिए ना। लेकिन आप कभी गौर करिएगा, अपने साथियों में सजदा करेंगे तो ऐसे मिला के रखेंगे ताकि दिखे ना इधर उधर। नमाज की हालत में आंख का बंद करना कहीं अल्लाह के रसूल से साबित नहीं कि आप नमाज में आंख बंद करें। खुशू और खुशू के लिए नमाज में आंख बंद करें, अरे थोड़ा बहुत अगर बंद हो गया एक अलग मसला है। मुकम्मल आप की हालत में आंख बंद करके नमाज पढ़ें, सजदे में गए आप आंख बंद करके मुकम्मल रखें, अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है। तो आप आंख को जैसे घोड़े का वो लगा देते हैं टाप, इधर उधर न देखें, ऐसी आंख बंद करके रखते हैं। कितने भाइयों को मैंने टोका, रोका, बताया, समझाया, तब जाके समझ में आएगा। तो इस तरह से अपने हाथ को दूर रखें आप सजदे की हालत में, जबकि आंख को बंद करें। नमाज की हालत में कहीं भी आंख बंद नहीं करनी है आपको, आंख खोल के नमाज आपको अदा करनी है और पढ़नी है। और इसी तरह से नमाज ये तकरीबन यूं समझिए आपकी मुकम्मल एक रकात हो गई, ऐसी आप मुकम्मल दूसरी रकात भी करें। नमाज की हालत में बहुत सारे लोगों को आप देखें, बहुत सारे आइम्मा इकराम जल्दबाजी करते हैं, और कुछ हमारे मुक्तदी हजरात अकेले नमाज पढ़ते तो भी बहुत जल्दबाजी करते हैं। नमाज में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वो हदीस लंबी हदीस है, एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास सलाम किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इर्ज फसल्ली फइन्ना कलम तुसल्ली, जाओ नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं अदा की है। 3 बार वापस कर दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। चौथी बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
से उन्होंने कहा कि अल्लाह रसूल मुझे बतला दीजिए कैसे पढ़नी। तब अल्लाह रसूल ने बाकायदा नमाज उनको सिखलाई, कैसे कैसे नमाज आपको अदा करनी है। तो मालूम होना चाहिए कि नमाज के अरकान में से एक रुकन ये भी है कि आपकी नमाज में इत्मीनान हो, सुकून हो, आपके आज़ा जवारे एक जगह से दूसरी जगह दूसरी हालत पर लौट आए। कम से कम इतना तो इत्मीनान होना ही चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि आप नमाज की हालत में इत्मीनान और सुकून को बरकरार रखें। इसी तरह से हमारे यहाँ एक बड़ी मुसीबत और परेशानी नमाज की हालत में आ गई है कि लोग कमीज को छोटा पहनते, शर्ट को, टी शर्ट को, जब सजदा जाते हैं तो पीछे से उनका पूरा हिस्सा खुल जाता है। ये एक बीमारी बहुत आम होती जा रही है। आप उनको बताएं, अकेले में तन्हाई में समझाएं, भाई देखो ये सतर का हिस्सा है और आपका सतर नमाज में खुल जाता है, अगर खुल गया तो आपकी नमाज कैसे होगी। तो आप इस बीमारी को जहां भी देखें, जिस भाई को भी देखें, अगर आप जानते हैं तो आप उसके लिए जरूरी है कि उसको तंबीह करें। आप तन्हाई में अकेले में बाकायदा उसको बैठा के समझाएं कि भाई देखो इतना बड़ा कुर्ता पहनो या इसी तरह से शर्ट पहनो, टी शर्ट पहनो कि आप सजदे में या रुकू में जाओ तो आपका पीछे का हिस्सा खुले ना, या तो पूरी दुनिया दिखने लगती है आपकी। कितनी बड़ी ऐब की बात है, दूसरों में भी नमाज खराब करते हैं। इसलिए ये कमी अगर किसी के अंदर है तो इस कमी को भी उसको दूर करना चाहिए। इसी तरह से ये इस जो खास तौर से जितनी भी चीजें आती हैं इस मरहले में, चाहे वो पतलून हो या लोअर हो या टी शर्ट हो या शर्ट हो, जो भी सब आ जाती है। एहराम भी पहन करके बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं। गए, तवाफ किया, तवाफ कुदूम, उसके बाद कंधा खोले खोले उसी हालत में नमाज पढ़ लेते हैं, उसी हालत में पूरी सही करते हैं। आपका तवाफ मुकम्मल, आप अपने कंधे को ढक लीजिए, उसके बाद नमाज पढ़िए। क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जो कंधा खोले खोले नमाज पढ़ते हैं। तो यहां भी उसको लिहाज रखना चाहिए कि वो फौरन ढक ले। और उसके साथ साथ नमाज की हालत में इमाम के पीछे अगर नमाज मुक्तदी है तो उसकी 4 हालतें हैं उसके लिए। कितनी हालतें हैं? 4। पहली हालत यह है कि सबकत करना, आप इमाम से पहले आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे इमाम से पहले रुकू नहीं करेंगे, इमाम से पहले सजदा नहीं करेंगे, इमाम से पहले तकबीर नहीं कहेंगे, ठीक है। कोई भी काम आपको इमाम से पहले नहीं करना है, सबकत आप नहीं कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस ना, ला तरकाउ हत्ता यरका वला तसजुदु हत्ता यसजुद, यानी उस वक्त रुकू ना करो जब तक कि इमाम रुकू ना कर ले, उस वक्त सजदा ना करो जब तक कि इमाम सजदा ना कर ले। तो पहली किस्म क्या है? सबकत करना। दूसरा क्या है कि अच्छा अगर ऐसा करने वाला जहालत की बुनियाद पर करे, लाइल्मी की बुनियाद पर करे, तो उसके लिए तो शक्ल बन जाती है कि चलो जहालत की बुनियाद पर। लेकिन अगर आदमी जानबूझ कर करे तो उसकी नमाज बातिल है, क्योंकि इमाम से पहले ये सारे काम उसने किए हैं। मुआफकत का मतलब यह है कि रुकू, सजदा या इस तरह के दूसरे अमल इमाम के साथ साथ चलता है। बिल्कुल इमाम जैसे रुकू वैसे रुकू, जैसे सजदा किया फौरन सजदा किया, यानी उसके साथ साथ चलता है। तो यहां भी यह अमल उसका मकरूह है, इमाम के साथ साथ उसको नहीं चलना है। तीसरा यह है ताखीर करना। इमाम सजदे से सर उठा लिया, ये सजदे में पड़ा है भी। पूछा क्यों भाई? थोड़ा सा ज्यादा सुभान रब्बिल आला कह रहा था। यानी उनको इमाम के पीछे ही ज्यादा पढ़ने की तौफीक होती है। अकेले पढ़ो, आधा घंटा सजदे में पढ़े रहो, कौन रोकता है आपको? ताखीर की भी गुंजाइश नहीं है आपको। क्या आप इमाम के पीछे है तो ताखीर करें। इमाम सलाम फेर के बैठ गया, आप बैठे तशहुद में दुआएं पढ़ रहे हैं, पता लगा इमाम सलाम फेर चुका है और आप बैठे हैं, यहां भी गुंजाइश नहीं है आपको। यानी गोया कि इमाम के साथ साथ जो है ताखीर करना, सबकत करना, दोनों चीजें आपके लिए गलत हो। मुआफकत भी गलत है तो ताखीर भी नहीं कर सकते आप। तो फिर करना क्या है? आपके लिए मुताबात, आप मुताबात करें। इमाम रुकू करे फौरन रुकू करे, इमाम सजदा करे फौरन सजदा करे, यानी उसके बाद ये अमल आपको करना है। सेकंड 2 सेकंड का हो सकता है फर्क, तो इस तरह से उसके बाद आपको ये अमल करना है। तो ये जरूरी है कि ये काम आप करें। तो हमारे लिए जरूरी है कि चारों मरहलों को या चारों हालतों को जाने हम। अगर नहीं जानेंगे तो ये मामला हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हमारे ख्याल से वक्त हो गया ना शेख, और बाकी बातें इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो की जाएगी, क्योंकि ये मुकम्मल नहीं हो पाई है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारी नमाजों को दुरुस्त फरमाए, जो कमियां कोताहियां अल्लाह ताला उसको दूर फरमा दे। आमीन रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।